ईरान इसराइल अमेरिका जंग पूरी आबोताब से जारी है। रात सुबह खबर मिली है कि आयतुल्ला खामनाई, जो कि उनके सुप्रीम लीडर थे और ईरान की सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत थे, उनको शहीद कर दिया गया। न सिर्फ उनको बल्कि उनकी बहू, बेटी, दामाद और नवासे को भी शहीद कर दिया गया। अमेरिका ने उनके कंपाउंड पर कोई 30 से ज़ायद हमले किए, जिसमें वो शहीद हो गए। ये खबर ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए इंतहाई दिलसोज और नाखुशगवार खबर है, जिसके दूरस असरात मुरतब होंगे। ये इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी है। पहले अमेरिका वालों ने कल स्कूल पर हमला किया, जिसमें कोई तकरीबन 130 से ज़ायद बच्चियां हलाक हो गईं, और अब ईरान पर यह हमला उनकी सफाकियत, उनके मोटो माइट इज़ राइट की अक्कासी करता है। वो खुद तो एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में न्यूक्लियर आर्म्स प्रोलिफरेशन नहीं चाहता, और वो भी तब जबकि वो मुल्क कह रहा है कि हमारे मुल्क में जो सरगर्मियां हैं वो सारी बंद हो चुकी हैं। खुद को डोनाल्ड ट्रंप नोबल पीस प्राइज़ का हकदार समझता है, बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। क्या ये बोर्ड ऑफ पीस खाक बोर्ड ऑफ पीस है? इसको बोर्ड ऑफ वार होना चाहिए। तो उसका ख्याल था कि जिस तरह मैंने वेनेजुएला में इतनी आसानी से फतह हासिल कर ली, उसके सदर को रातों रात असैसिनेट कर कर ले गए और उस मुल्क के जितने ऑयल के रिजर्व्स थे या रिसोर्सेज थे उन पर कब्जा कर लिया। सेम सिचुएशन यही होगी, लेकिन इधर वो सिचुएशन नहीं होने वाली। इधर कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ये लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और अपने सुप्रीम लीडर की, चाहे उससे वो खुश थे या नहीं थे, उसकी मौत का बदला लेंगे। और ऐलान भी कर दिया है उनके सदर मसूद पुज़श्कियान ने कि आज ईरान ऐसा हमला करेगा कि इससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो इस जंग को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रखने की पोजीशन में नहीं है। उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत खासा नुकसान पहुंचा है कि एक तरफ तो वो ईरान के साथ मुज़ाकरात पर इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ उन्होंने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, इस मोटिव के साथ दैट वी वांट टू चेंज द रिजीम ऑफ आयतुल्ला खामनाई। हम उनकी जो अस्करी ताकत है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे और जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन उधर हो रही है उसको ख़त्म कर देंगे। भला इनसे कोई सवाल करे कि ये रिजीम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन क्या इनके पास कोई बैकअप प्लान है? जितने ममालिक में उन्होंने इस नीयत के साथ हमला किया है कि हम रजीम चेंज करेंगे और वहाँ पर अमन लाएंगे, क्या किसी में वो कामयाब हुए? इराक के साथ यही किया और आज इराक इंतशार का शिकार है। लीबिया में यही हुआ, सीरिया में यही हुआ, और कितने ममालिक को, आखिर कितने ममालिक को ये टारगेट करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि खुद को नोबल पीस प्राइज़ का हकदार समझता है, क्या ये है उसका नोबल पीस प्राइज़? इस चीज़ पर उसे नोबल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए कि वो मासूम शहरियों को ईरान में कत्ल कर रहा है, और किसके कहने पर कर रहा है? जी, नेतन्याहू के कहने पर। उसकी जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट हो चुकी है इसराइल फर्स्ट पॉलिसी में। इवन वहाँ के डोमेस्टिक लोग इस चीज़ के खिलाफ थे। एक सर्वे करवाया गया, उसमें कहा जाता है कि 70 to 80% लोग इस हमले के खिलाफ थे, और अब वहाँ पर डोमेस्टिक प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि ये हमला नहीं होना चाहिए था। इवन खुद वहाँ के मेयर ने ये दिया है स्टेटमेंट कि हम इस हमले की मजम्मत करते हैं, और जितने भी लोग इधर ईरान के अमेरिका में हैं हम उनकी हिफाजत करेंगे, और उन्होंने उसकी सिक्योरिटी जो है उसको तेज़ कर दिया है। जो औरत डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ में सदर बनना चाह रही थी, उसका अपना स्टेटमेंट सामने आया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिकी फ़ौज को अपने लिए, इसराइल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमेरिका ने जो हमला किया है उसको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के लिए ये सिचुएशन नहीं है कि वो वहाँ पर जाकर ज़मीनी जंग लड़े, और ईरानियों ने भी ठान लिया है कि जो हमारे सुप्रीम लीडर को कत्ल किया गया है हम का बदला लेकर रहेंगे। आज ईरानी सदर मसूद पुज़श्कियान का एक स्टेटमेंट भी सामने आया है कि आज हम ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया देखेगी, और डोनाल्ड ट्रंप का रिटेलिएशन स्टेटमेंट आया है कि आप लोग जंग से बाज आ जाएं, अगर आप लोग ऐसा हमला करोगे तो हम आप लोगों को तबाह बर्बाद कर देंगे। ये जंग जो है ये इसराइल के तो हक में थी, क्योंकि उधर होने वाले हैं साल के आखिर में इलेक्शन। अगर ये वो जंग करते हैं तो उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन इससे इससे अमेरिका को नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑन स्टेक है। जो कनाडा है उसने पहले ही उस पर यकीन करना छोड़ दिया है
جو باقی خلیجی ممالک ہیں ان میں بھی کچھ ایسے ہی انتشار کی صورتحال ہے، اور پاکستان میں بھی جو یہ حملہ ہوا ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہے۔ کراچی میں ہوا تھا، انہوں نے امریکی قونصل خانے پر حملہ کر دیا تھا، جس میں تقریباً پولیس نے ریٹیلیٹ کیا اور اس میں 10 افراد جاں بحق ہوئے، اور یہ ایسی جھڑپیں اٹھیں گی۔ باقی ممالک میں بھی ہو گئے ایسے احتجاج، کیونکہ ایرانیوں نے اسے مسلمان امہ کے خلاف جنگ قرار دیا ہے کہ یہ مسلمان امہ کے خلاف انہوں نے جنگ کی، یہ صرف ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ بیسیکلی مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی انڈو اسرائیل جو پروجیکٹ ہے، جو انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا، وہ اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ وہ لانا چاہتے ہیں زائونزم۔ اسرائیل مسلمانوں سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، وہ کسی بھی ملک کو، پاکستان کے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہیں اس پر کوئی بھی ملک خوش نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی کی رجیم جو ہے وہ ایران میں لانا چاہتے ہیں۔ ایران میں اپنی مرضی کی رجیم آئے گی تو جو پاکستان کا ساؤتھ ویسٹرن بارڈر ہے اس پر حالات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے، اور نہ ہی باقی دوسرے خلیج ممالک کی طرف سے۔ لیکن اگر یہ جنگ ایسے ہی جاری رہتی ہے، کیونکہ جو ایران ہے وہ حملے کر رہا ہے قطر وغیرہ پہ، کویت پہ، یو اے ای پہ حملے کر رہا ہے، بحرین پہ حملے کر رہا ہے، اگر یہ سچویشن جاری رہتی ہے تو دنیا کو اس میں آنا پڑے گا، فوراً اس میں کوئی قدم ہے انہیں اٹھانا پڑے گا، تاکہ اس جو ریجنل وار شروع ہو چکی ہے اس کو ورلڈ وار 3 بننے سے بچایا جائے۔ نہ صرف اس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا بلکہ معاشی صنعتیں وغیرہ ہیں ان کو بھی شدید دھچکا لگے گا۔ ایران نے جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے وہ بند کر دی ہے، جس کے تھرو 20-40% جو ہے ٹریڈ اسی کے تھرو ہوتی ہے۔ ابھی تو تھا سیٹرڈے سنڈے، ابھی مارکیٹ اوپن نہیں تھی، کل سے جب مارکیٹ اوپن ہوگی تو اس کے واضح طور پر، اس جنگ کے واضح طور پر کل سے اثرات نظر آئیں گے۔ پیٹرول مہنگا ہوگا، اور جو بیسک کوموڈیٹیز ہیں، کیونکہ اگر پیٹرول مہنگا ہوگا تو باقی چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو مسلم امہ ہے، مسلم ممالک ہے، اس جنگ میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ جو ایران ہے ریٹیلیٹ تو وہ کرے گا، اب جو اس کی نیکسٹ موو ہے وہ کس طرف جاتی ہے۔ اور چین جس کے لیے سب سے زیادہ جو مینوفیکچرنگ ہب ہے، جس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی ساؤتھ ایشیا میں پاکستان سے گزرتا ہے اور باقی مڈل ایسٹ میں اس کے زیادہ تر پروجیکٹ ہے، چائنا پر زیادہ اثر ہوگا۔ چائنا ابھی تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر ایسے ہی حالات جاری رہتے ہیں تو چائنا مسٹ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی موو لے گا۔ یہ تھے دنیا کے حالات، اور دنیا جو ہے وہ پاسبلی اگر یہ ریجنل وار نہ رکی تو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے۔ یہ آپ کو لوگوں کو اسٹیٹمنٹ بھی دکھا دیتے ہیں جو آیا ہے، یہ ان کے صدر کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ the assassination of great commander of Islamic Ummah is an overt war against Muslims, especially Shia in all corners of the world. The Islamic Republic of Iran consider it its duty and legitimate right to seek blood, revenge and retribution from the perpetrators and masterminds of this historic crime. یہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے بیان سامنے آیا ہے کہ ایران جسٹ اسٹیٹڈ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ہٹ ویری ہارڈ ٹوڈے، ہارڈر دین دے ہیو ایور بین ہٹ بفور. They better not do that, however, because if they do that, we will hit them with the force that has never been seen before. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ، اگر امریکہ ان 4 بندے مارے گا تو وہ بھی ان کا ایک بندہ مارنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں یا حالات کس طرف جاتے ہیں۔ تو یہ تھی کرنٹ سچویشن، مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔